जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी भक्तगण सांग माने माताजी प्रभुजी पुणी खेला इस्कन। आज्ञा ठीक शुणिले पुणी खेला इस्कन। आज्ञा मु आगु 18 तारिख दिन जुहुरे मुंबई रे रथयात्रा हम 18 माने काली आज आमर सैला माने काली आमर सैला एक्चुअली रथयात्रा आम सत के 17 तारिख 16 तारिख तांकर आज हम बर्तमान मुंबई रोची गोटे अच्छी मीरा रोड गोटे हूँ जुहुरे जुहू टेम्पुल हम मोर तो जीवार ना जुहू टेम्पुल हम 18 तारिख मीरा रोड रे हम आउ दिने बेपार मैंने केवल बेपार कहले शुणुना प्रथम कहीदे आज्ञा जो असली इस्कन जी प्रभुपाद को मानुची गुरु बोली सी हूँ इस्कन बेंगलोर जी सनातनी धर्म को माने तांकर जी निर्देशक सी कहते मधु प्रभुजी सी वीडियो पूरा कहीदे आप से वीडियो सबुठी अच्छी आप देखिपारे सी कहीदे जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ आ पुरी प्रशासन श्री मंदिर प्रशासन जहाँ भी करुच्ची स्कंद पुराण जहाँ भी लिखाई से हिसाब रथयात्रा हवा दरकार से अनुरोध कर गोटे इस्कन आ मुंबई इस्कन ये अलग इस्कन आज्ञा। तो मु मुंबई रोची मुंबई जो जुहू टेम्पुल अच्छी राधाकृष्ण टेम्पुल आ मीरा रोड रे जो टेम्पुल अच्छी हरे कृष्ण टेम्पुल एमाने कथा मानुना आज रथयात्रा माने 18 तारिख दिन रथयात्रा माने काली रथयात्रा करेंगे मु काली जीवी पुरी की जीवी काली आड़प विजय अच्छी ना काली मु पुरी रे थी आपण मैंने समस्त आसतु भल लगे माने शरदा भाल रे मु थी आपण समस्त आसतु। तो इस्कन मानिबा को नाराज जेहेतु एभली विधर्मी काम एबे तो कहया को बाध्य कहीं एभली विधर्मी काम कला माने जगन्नाथ सहीजे जगन्नाथ किसी दुखी नुहति महाप्रभु बड़ ठाकुर बलियार भुज महामाया माँ सुभद्रा सुदर्शन महाराज चतुर्धा मूर्ति सीए किसी कहबेनी रामकृष्ण अर्च विग्रह सी भी किसी कहबेनी उत्सव विग्रह किंतु शह शह भक्तों मनर जो कुठाराघात होउची आ सबुठ बड़ कथा होउची आमर चलंती ठाकुर देवता गजपति श्री श्री दिव्य सिंह देव को तुम जो अपमानित करिच जो भाषा कही कही तांकर बारंबार जो से चिट्ठी थरे नुहे बारंबार देइचंती ताकू तुम नेग्लेक्ट करिच खारिज करदेल जोटा माने कौ साहस तुम करिच पुणी रथयात्रा करने आरंभ करुच मुंबई रे मु आह्वान करी जो आमर जगन्नाथ सेना अच्छी कि कलिंग सेना अच्छी आपण ये भिडियो को शेयर करंतु कलिंग सेना आज्ञा केवल कृपा करिकी मु केबे व्यूज कहे ना केवल लाइक कहे नहीं आज्ञा मोर केवल लोक मान पाखु भक्त मान पाखु मोर कथाटी पहुँचवा दरकार से भक्तिर कथा हो पॉलिटिक्स कथा हो जेकोसी कथा हो आज्ञा जी जहाँ कहले भी मुझे कर्णपात करे ना मु तो माने पठेबी तेणुक मुंबई रे जी भी आमर कलिंग सेना अच्छा आह्वान करुँची जगन्नाथ सेना अच्छा आह्वान करुँची कि पुरी रे जी भी अच्छा ये भिडियोटी आज्ञा जी भी लोक देखुं भक्त देखुं या खाली शेयर करूँ आज्ञा कलिंग सेना पाखु बास आ किसी दरकार ना 18 तारिख दिन आम पुणी कर रथयात्रा केवल बिजनेस आज्ञा केवल बिजनेस ये मोर भाउज रोच जो मैंने इस्कन अच्छा पचारि कहीं कर तो सी कहले प्रभुजी देखूँ आमर किसी भूल नहीं ये केवल बिजनेस कर कहली हाँ मुझे कहूँ बिजनेस जो जिनिस ने प्योर बिजनेस सी भी मानिगले आज्ञा जे प्योर बिजनेस एम समस्त कर भूल हो जिनस भूल हो कई मानना तेणुक आपड़ जदि इस्कन जॉइन करने चाहते ताले केवल गोटे इस्कन सी हूँ इस्कन बेंगलोर सब बड़ आबे भी कोर्ट रे केस जो फाइल होता असली इस्कन किए इस्कन बेंगलोर जीति आज्ञा आप गोटे वर्ष पूर्व देखिपारे केस रे इस्कन बेंगलोर जीति बाकी जो इस्कन सी इस्कन नुहे दैट इज फेक इस्कन मु ओडिया रे वीडियो बनी हिंदी रे वीडियो बनी सोशल मीडिया रे जे इस्कन मरी सारी केबे ठारू जेबे प्रभुपाद जाइथिले जब से गोलोक पड़े बोल से कहीं सी शुद्ध भक्त सी जब जा सारे तापर यही खेल अदिनिया रथयात्रा आने मानवा को नाराज आपड़ देखुना जो महाप्रभु रथ उपर अच्छा काली जीवे मौसी माँ भितर को मंदिर भितर को रथयात्रा से स्टार्ट हम कि विधर्मी जगन्नाथ किसी फरक पड़नी किंतु शह शह जो भक्त जो नियम तुम भांगुच महाप्रभु जगन्नाथ निजे कही स्कंद पुराण जो शून्यवाणी होता सी कहीं नुह निजे भगवान विष्णु निजे महाप्रभु जगन्नाथ कहते आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रे ही तुम मत बाहर को बाहर कर सी हम घोष यात्रा सी हम रथयात्रा मु मोर भाई भौणी को सांगे धरी बाहरी बड़ ठाकुर बलियार भुज महामाया माँ सुभद्रा सुदर्शन महाराज महाप्रभु श्री जगन्नाथ चतुर्था मूर्ति बाहर
କିନ୍ତୁ ପୁଣି 18 ତାରିଖ ଦିନ 9ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଇଏ ଶାନ୍ତି କି ଅଶାନ୍ତି ହେବ? ଏଠି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଫରେନ୍ରେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏମାନଙ୍କୁ? କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଜଣେ ତମେ ସତରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସତରେ ଭକ୍ତ, ଆମେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଧାଉନୁ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲେଣି ଆମେ ଆମ ଘରେ ଗାଧଉଛୁ। ତମେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କଲେ ହେବ କି? ଯଦି ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଅଛି ଆପଣ ଭିତରେ କରୁନ। ତମେ ଆମର ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ଆମର ଛୋଟ ରଥ କରିକି ଆମେ ଘରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆମେ କରୁ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆଘାତ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଇ ଭିତରୁ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ବହୁତ ମାନେ ଅନେକ ଅଗଣିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଏବେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ମୋତେ କହିଦେଲେ, ଜଣେ ମହାଶୟ, ଯେ ତୁମେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କରିନି, ଯେଉଁଟା ସତ ସେଇଟା ସତ। ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ୁଛି ନା, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ କରନି। ଆରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ସତ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାହିଆ ଖୋଲିଥିଲେ କେବଳ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଏ ଜିନିଷଟା। ମାନେ ଭକ୍ତ କ'ଣ କେମିତି ଗୋଟେ ହିରୋ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଏ ନା କ'ଣ? ନା ତାର ବଡ଼ି ଫଡ଼ି ଥିବ, ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦେଖାଉଥିବ, ନା ଚିଲି ଚିଲି ବୋଲୁଥିବ ମୁଁ ଭକ୍ତ ବୋଲି। ଭକ୍ତ କେହି ବି ହେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ। ସେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଆସେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ କେବେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟର ଭକ୍ତି ହୁଏ। ଭକ୍ତି ହୃଦୟରୁ ହୁଏ। ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କର କେମିତି ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ହୁଏ? ସେ କେଉଁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ତଥାପି ସେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟରୁ କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ କେବଳ ହୃଦୟରେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ରଖୁଛି। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଆପଣ ବି ସେଇଆ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅନେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ଯିଏ ଜନ୍ମ କଲା ପାର୍ଥିବ ମାତା ପିତା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଳିବେ? ସେ ଯେଉଁ ମହାଶୟ ବି କହିଛନ୍ତି ମୋତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ସେତିକି ସମର୍ପିତ ନୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି, ସଂସାର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ, ମାନେ ମାୟା ପ୍ରତି, ସିଧା କଥା ମାୟା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମାୟା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥିବୁ ମୋ ପାଖକୁ ତୁ ଆସିପାରିବୁନି, ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ବି ନିଜର 18 ପୁଅଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ 18 ନଳାରେ। ତାପରେ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ତ୍ୟାଗ ପରେ। ଆଉ ବିନା ତ୍ୟାଗରେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସତ୍ୟ, ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କଥାଟି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜୁହୁରେ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କାଲି କରିବେ, କାଲି ତ ମୁଁ ଥିବି ସେଠି ଯାଇକି ମୁମ୍ବାଇରୁ ବାହାରିକି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି ଆମର ଶରଦାବାଲିରେ। କାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଭୟ ଲାଗିଲା ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି। ତେଣୁ କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ସାକ୍ଷାତ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିବ। କାଲି ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଟିକେ ଏତେ ଭିଡ଼ ନଥିବ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତେଣୁକରି କାଲି ଶରଦାବାଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଡ଼ପ ବିଜେ ସମୟରେ ଦେଖିବି ଟିକେ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବା। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜ୍ଞା କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ। ମୁମ୍ବାଇରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ମାନେ ବିଧର୍ମୀ ବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।